Sige, sige. Balo na lang tira niya rin. Ikaw. Balyaran niyo. Baliyo. Score lang eh. Sige, game. Wala layo. Ano, nasab ka pa. Okay. Tanggalan natin kuhan sa pato. Para magdawin. Nagdadala ng bola. 15 to shoot. Pinasa ng Jerez na naman. Jerez, sumasarap-sap. Bawal ko no kamu tumira. Kamu nga duwa. Good ball. Rebound by Seb. Good ball again. Marco. Nagdadali. Leon na po. Leon, basket. Tamang na. Oras 9 minutes and 10 seconds. Johnny. Nagdadalang bola. Johnny, hatak ang Jerez. Jerez, nabuliwan. Jerez, hatak ang Johnny. Kulang eh. Sayang. Jerez, wag na jump shot. Basket. Pasa lang Johnny. Pareho, 37. Score. Leon, nagdadala ng bola. Leon. Tapik na naman. Diyan. Okay daw. Sakdak. Johnny mo. Grabe. Wala na. Lamang na. 39-37. Reset na naman. Nababasa nila. Pasa ligid. Salaksak na lang. Basket na gabili nun. Bawi. Yun bawi yan. Jerez. Handling the ball. Ano yung biling papasaan? Diyan nila. Diyan. 3-pointer. Alright. 10 seconds sa clock. 10 seconds. 9. 6. Rebound. Marco, hanay ko no. Atag ang kulapin. Good lagyan. Atag ang Leon. Sumalaksak. Atag ang San. Basic. Wow, sayang. Pass-break mong good. 2v1. Jump shot. Basket. Lamang na. 7 minutes and 35 seconds. 39-41. Pasa ang Leon. Sumalaksak. Good luck. 15 to shoot. Basket. Basket. Sige, Chan. Ganito. 7 minutes and 15 seconds. 10 seconds sa clock. But no good. Done again. Oh. Lamang 7 minutes. Ay, kumanay. Hatagkan. Marco. Ini. Bagong wildwood. Taga-wildwood. Binadi ko natin. Good ko no. Basket. Score natin. 45-41. Play. Upatot kalamangan. Nagkakalo. Paul. 2. Oras 6 minutes and 30 seconds. Kung may masab pa kanila. Oras 6 minutes and 30 seconds. Basket. Ano yun? Ang gagalingan mo. Ang wala ka na niyan. Basket 2. 43-45. Charles niya. Play. Makarimak. 16 to shoot. Jerez. 10 to shoot. What a defense. May kulang. Kulang na naiwan ko. Sige daw. Sa 3 points. Maray lagyan. Marco. Pasakan siya. Fast break. 6 wow. Basket. Pareho. Grabe. 6 minutes. What a defense. Grabe. Wow. Good ball. Johnny dribbling the ball. Pass break na naman.
Walang ingat kay kalaban. Good, good. Renz, pasa kanyo. Connection. Kalaban na to. Bola layo. Oras 5 minutes and 30 seconds. Kung may masad, pakadila para... Okay na yung magsab ha? Sab! Ayan, sabang Marco out. Number 11 in. Play. Ayaw nga na. Last touch sabi. Bola layo. Ano ba ito? Dede mo na. Sige. Ano? Magawas ka? Bola ay nabalan. Kayo walay kakilal eh. Play Johnny. Pass to Jeris. Nadugo. Ultimate Dubo. Ayun, ka video eh. Susunod ka video eh. Iyay. Sayang brother. 3 points. Lamang na. First time. Jadi nga first time ini nga kuwan. Ini nga quarter. Lamang na yung solar player. Adna Jeris. Mabawi. Pick and roll. Kaya wala ka video kanina. Yan ang luwat. Johnny. 10 to shot. Wow! Wala! Pass na nawa! Bola layo. Waraan pasa. 4 minutes. Bola layo. Oras natin 4 minutes and 47 seconds. Sige, 8 seconds gimano. Pagandang na ka mo, mentally. Iwalay pa man. Maray, kulang pera. Kulang pa, okay. Let's go! Kira pala kamo dyan. Kira pala kamo. Ni Roel. Nag-i-stop ni Roel kung ito na mga pamulay. Kuya kita screen ko, may mga pull up and 3 points. 15 to shot! Jump shot! Bang! 50, 47. Grabe na kanya. Matawin niya eh. Pass to you. Pass ang Jeris. Walay yung balas Leon. Alay ko naman ay. Iban mo rin ko. Kalma. Leon sumasaksak. Overdone! Bang! Iban mo rin na wala yung kada. Escalator 50 to 47. Johnny Mabawi. Yo, jump shot. Yo to Johnny. Johnny to yo. Sayang. Iban mo rin na wala yung kada. Gumalaglag. Iba. Ay, pasalamat Dapat. ka salamat. Dapat, oy, ngan. Anak Yo. ka tayo, alam ka mo, yan ang wari na ilang. Paper din ako ka mo. Okay. Kuya Ken, pasakan Leon. Pasakan siya, 3 points. Bang! Wow! Hey! Score natin, 55-47. Walo lang kalamangan, walo. Jeris, nagmamadali na. Pacer. Pass ka na Renz. Renz, sana ka, nagbuman mo. Foul. Sabi ni ref, no basket. Foul ko na oras, 3 minutes and 21 seconds. Play. Renz, dadala ng bola. Renz, pasa ka Johnny. Namiming pa sa saan. Wala man ko, screen na lang. Screen down to you. One basket. 29-55. Lenon, nagdadala ng bola. Lenon, daw na taray mo nun. Nakulabot na, tawag ko lang po na kulang eh. Pasta mo, September 11. Wala na naman, past-break na. Nandadagdagan na. Jeris, layup. Wala, isamit na rebound. Siya nagdadalik. For dito, wala pa. Basket na naman. 57-49. Gan, point forward. Point center. Nagdala ng bola, nag-iisip, pinatagpasasan, wala man. Dipinsa ni Sean, pasa kanyo. Wow, wala yung Lenon rebound. 2v1, 2v2. 2v2 na lang. Wow, post! Bang! Napulo ito lang.
kalamangan, pasalamat ka mo kalalamat, kawalay yan. Ren, sali na, Ren, sa laksak, walay laglag, ginalaglag guys. Pasok ang Kuya Ken. Kuya Ken. Hinay ko siya. Sige na, ano ka naman. Ngayon bola luyo. Bola luyo, okay, gawas sana, gawas. Oras natin, 1 minute. And 43 seconds, ipalamahan natin, napulog at lamang, kaya ko niya alamat. Hindi ko lang eh. Jirish, gada na rin bola. Pasak ang Reds. Pula pa dyan. Anay ko. Pasak ang Johnny. Wow, what a pass to you! Basket, score 51-59. Walo, ipalamangan. Oras natin, 1 minute and 25 seconds. Adre Robert, you take any chance? Hey, to shoot! Chance! Basket! 161. Yo! Nasave pa niyo. 20 to shoot. Last 1 minute. Third quarter. Jirish. Jirish. Amo natin kanawagin solar player. Pass to you. Pass to Jirish. Jump shot. Bang! Lista mo na. Oras natin. 48 seconds. Okay, pawayan ito. Kakapoy na. Kakapoy. 14 to shoot. Pasak ang Shan. 3 points na naman. Short. Rebound. Basket. Last 20. 25 seconds. Ang last possession. 22 seconds. Last possession. Dyan. Sige, ano naman. Jump shot tayo. 15 seconds. Wow! Kuwari na gap. 10 to shoot. 9 to shoot. Ano to? Good na gap ko yun. Nagdalagat na. 4 to shoot. 3, 2, 1. And... Walay na. End of third quarter.